Bantay mo kung mag-ana-ana mo, kay basing di maibot bulilyaso. Labinyag ana nga kawat-kawat, kamo mag-viral mo, sikat mo og ahat. May man nag-asawa nagsabot, wasay ana kay sila nahadlok. Sa ilang nakitaan sa Facebook, nga may nag-ana unya wa mahulbot. Bantay mo kung mag-ana-ana mo, kay basi di maibot delikado. Bantay mo kung mag-ana-ana mo, kay basi niyag malakon nga makandado. Si Lula sugot daw og magbuntag, si Lulo raiyang giagad. Di siya mahadlok nga malak, kay gadungoy permi ang kang lulong armas. Bantay mo kung mag-ana-ana mo, kay basing di maibot delikado. Bantay mo kung mag-ana-ana mo, kay basing yag malakon nga makandado.